হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মতো কুরবানিটা যদি নিজের প্রিয় সন্তানকে দিতে হতো, তাহলে টাকার গরম আর পশু কেনার প্রতিযোগিতা চলতো না। আমি জানি বন্ধুরা স্বার্থপর, তবুও বলি ভালোবাসার চেয়ে বন্ধুত্ব সুন্দর। करेंगे हम किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आँखों ने ये कैसा हाल कर डाला, ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आँखों ने জলসে যাব জানি, মানছে না মন খানি, পাবো না জেনেও মিছে মিছে কেন তোমাকেই ছুঁতে চাই। আমি কেন বারবার প্রেমে পড়ে যাই, এই জনমে পাই বা না পাই পর জনমে চাই। Give them a cure with a fresh new album. Provider, bring the heat, yeah. I'll bring the ईद आने वाली है, याद तुम ही आओगे, क्या मिलने आओगे बोलो ना जरा। एक तुम ही नहीं आए मिलने, मुझसे कहा मेरे दिल ने, याद में उसकी एक दो पल रो लो ना जरा। অনেক বদলে ফেলেছি নিজেকে, বলে যাচ্ছি কিছু স্বার্থপর মানুষকে। give them a cure with a fresh new album. Provider, bring the heat, yeah. I'll bring the Okay.